Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Lalaki nga migamit og dami account sa Facebook ug nanghulga nga mamusil sud sa eskwelahan nadakpa. Samtang grade 9 na tinun-an sa Lutod National High School nakuhaan og armas sud sa iyang bag tungod sa nakitang sinkhole. Mga residente sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Bugo gipabakti. Mananagat nga nag-sideline pagpamaligya og krudo na siko. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayri 47. Karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, lalaking ng hulga nga mamusil sud sa eskwelahan dito sa lungsod sa Bantayan nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan. Nasuta sa PNP nga nigamit ang maong lalaki og dami account sa Facebook. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nadakpan dayon sa kapulisan sa lungsod sa Bantayan ang 21 anyos nga lalaki nga nanghulga nga mamusil sa mga magtutudlo tinun-an og staff sa Bantayan National High School nitong Miyerkules sa hapon. Ang nadakpan mao si alias Joe, 21 anyos, taga barangay Bantigi, lungsod sa Bantayan, isla sa Bantayan, probinsya Sugbo. Nakadawat og tawag sa ilang hotline ang Bantayan Municipal Police Station gikan sa magtutudlo sa Bantayan National High School aron mangayo og assistance human sila makadawat og hulga nga pamusilon sila sa usa ka lalaki. Dali nga mipakatap ang Bantayan Municipal Police Station og personel sa tungaan aron ma-secure kini. Sa pag-abot sa mga pulis sa tungaan, himo dayon sila ang investigasyon ug dinhi ilang nasayran nga dunay nagpadala og private message sa usa-usab ka tinun-an gikan sa usa ka dummy account nga dunay pangalan nga Justin Rodriguez. Ang mensahe na kanayon nga mamusil matud pa kini sa senior high school diha sa Bantayan Island ug iyang gipahimangnuan ang gwardiya nga pabantayan pag-ayo ang lang gate ug pahimangnuan usab ang mga estudyante. Sa mga mensahe nagngalan usab siya og usa ka grade 11 nga maestra nga may iyang target nga pawanan niyang bala ang sakyanan niini ug daing padala og hulagway siyang armas kanini ma'am nga dunay 5 ka mga bala ug matod pa AK-47 ug granada. Duha ka saksi nga pulos usab tinun-an ang mitug-an sa mga pulis nga ang mao nga dami account gipanag-iya kini ni alias Joe. Dito sa dayon og hot pursuit operation ng Bantayan Municipal Police Station ug dali nila nga nadakpan ang suspect ug gidula kini sa police station alang sa dugang investigasyon. Nakakuhag ebidensya ang kapulisan sa Bantayan nga si Justin Rodriguez mao gyud si alias Joe. Sanglit mi chat ni sa usa sa mga estudyante sa mga tungaan nga naghimo siya og dami account. Kasong grave threats ug unjust vexation ang giandam nga kaso sa kapulisan batok sa mga tinun-an. Arnold Bustamante, CCTN News. Samtang tinun-an sa high school sa Pinamungahan, nakuhaan og armas sa iyang bag human gi-inspeksyon sa ilang class advisor. Miangkon ang tinun-an nga ang armas iya sa iyang lolo. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Nakuhaan og pistola ang 14 anyos kitinun-an sa Lutod National High School sa lungsod sa Pinamungahan, probinsya sa Sugbo, alas 3 kagahapon sa hapon. Among 14 anyos nga grade 9 student sa mga tunghaan residente sa Purok Santo, Lutod, Pinamungahan, din gatiman na lang kini sa iyang apuhan. Sanglit ang inahan, nagtrabaho kini sa dakbay sa Sugbo samtang ang amahan tua sa kauluhan. Sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Pinamungahan nga samtang nga nag-inspeksyon sa mga bag ang ilang maestra nga mga ilang advisor, nakulat na lang kini kay nakita nini ang arma sa bag sa 14 anyos.
Dali nga nanawag ang magtutudlo nga si Glecia May Igagaw sa Pinamungahan Municipal Police Station aron ma-turnover ang mga armas o mapaubos sa intervention ng bata. Merespondi gilayon ang mga sakop sa Women and Children Protection Desk aron ma-facilitate nila ang mga bata sa 14 pa kini. Sa ilang pag-abot nakita nila ang maong armas usa kini ka 357 Smith & Wesson Magnum revolver nga pistola. Bitugan matud pa ang bata nga ang armas gipanagiya kini siyang apuhan nga gibutang lang sa kabinet sa balay niini ug iyang nagikuha og gidala sa eskwelahan. Human nila makuha ang tanang impormasyon gi-turn over sa nila ni dayon sa Municipal Social Welfare and Development aron mapaubos kini sa social intervention. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu Archbishop Alberto Oy may pagawas og orasyo imperata human sa sagunson nga kagubot sud sa mga tunghaan. Nanawagan usab kini sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak nga nalingaw sa mga online games. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giampo ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang kalig-on sa mga magtutungha og mga pamilya humanatala ang sagunsong mga hulga sa eskwelahan. Sa gipagawas silang oratio imperata gikan sa Archdiocese of Cebu, gilakip sa panalangin sa arsobispo ang pagpanalipod sa mga bata batok sa bisan unsang kadaot nga dala sa lain-laing kagubot. Gilakip niya ang pagpahupay sa mga nasubo human hilabiang natagamtaman ang trauma ug kahadlok nga dala sa grabing matang sa hulga. Panghinaut usab sa arsobispo nga lamdagan unta sa Ginoong Hesukristo ang mga adunay kalagot, nag-inusara ug buot mohimo og kahasol nga unta hupayon ang ilang gibati. Apil usab sa panalangin sa Archdiocese ang mga opisyal sa gobyerno, mga tinugyanan sa balaod, mga tagdumala sa eskwelahan ug kadagkuan sa simbahan nga matultulan unta ang mga senyales sa kagubot aron kini pakigbatukan ug kalikayan pa. Tuyong gipagawas ni Archbishop Abet ang oratio imperata humanatala ang laing pagpamusil sulod sa tunghaan sa Zamboanga City ning Simanaha ingon man ubang attack threats nga natala sa nagkadaiyang bahin sa nasod apil na dinhi sa Sugbo. Sa laing bahin gidasig sa arsobispo ang mga ginikanan nga bantayan kanunay ang mga gipagduwa sila mga anak gamit ang smartphones. Siyang social media post gikabalak-an sa arsobispo nga maapektuhan ang kinaiya sa mga bata gumikan sa taas nga exposure sa mga violenteng online games kay kung mapalabi ang exposure sa bata ilabi na sa bullying, pagpangabuso ug makakuyaw nga game mechanics. Musangput usab kini sa posibleng kadaot sa iyang behavior. Gipainomduman ni Uy ang mga ginikanan nga ipalabi ang maayong pamatasan o pangunahuna sa mga bata pinagi sa paglikay sa taas ka exposure sa mga gadgets. Ian Navarro, CCTV News. Children's Code sa probinsya sa Sugbo giaprubahan sa Hunta Probensyal alang sa hiniusang mga programa ug lagda pagpanalipod sa kaluwasan sa mga bata sa lalawigan. Kini kabahin sa pamaagi paghatag ug pagtagad sa luwas nga environment sa mga bata subay sa sunod-sunod nga kagubot. Ang kasayran hatod ni RV Veloso. Giaprobahan sa Hunta Probensyal sa ikatulo ug uhayng reading ang proposed 2026 Children's Code sa probinsya sa Sugbo. Kini aron pagsiguro nga mahanay ang sistema sa paghatag og proteksyon sa mga bata, ilabi na ang paghatag kanila og luwas nga palibot. Ang maong ordinansa gipangamahanan ni Bukal Lacambini Nethriluya nga nag-establisar sa usa ka komprehensibo nga framework nga maghatag og proteksyon ug pagpromote usab sa katungod, welfare ug development sa mga bata sa lalawigan. Naglatid sab kini sa responsibilidad sa mga ginikanan, komunidad, tunghaan, lokal na kagamhanan ug uban pang stakeholders aron masiguro nga aduna kini insaktong programa nga mag-promote sa usa ka inclusive ug child-friendly environment. Una na nga ni padayag ang Hunta Probensyal, lakip si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa kahangawan niini sa mga tinun-an ug mga bata sa probinsya, subay sa sunod-sunod sab nga insidente sa pagpamusil ug hulga sa mga tunghaan sa nasod. Subay sa pagpasar niini, usa ka hiniusang child protection programs ug services na ang ipatuman lukop lalawigan sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Education campaign kabahin sa pagbabakuna batok sa measles rubella gihingusgan karon sa syudad sa Mandawi. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu gipaligon usab ang kampanya sa pagbakuna ilabi na sa mga dito isla sa Olango. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Nagpadayon ang pagpamakuna sa mga health personnel sa syudad sa Mandawi sa mga bata batok sa measles o rubella. Sa dato sa City Health Office, natala ang pag-ubos sa nagpabakuna tungod sa mga nakitang post sa social media. Tungod niini, hingusgan sa dakbayan ang education campaign bahin sa measles rubella vaccination. Tinguhang mas mapasabot ang mga ginikanan sa importansya sa bakuna. Ang acceptance lang yun, no, ang pagpasabot educational, kwan lang siya, information dissemination lang yun ta. Ana, na muna atong mga barangays mutabang mo pud sila pagpasabot puhon no sa ilang mga barangay assembly, i-invite man na ang mga barangay health, city health, usa na siya sa mga programa nga ipagpasabot taon pud sa ato ang mga residentes kabaranggayan. Gilusad sa Department of Health Central Visayas ang measles rubella supplemental immunization activity ni atong Agosto 10. Kabahin kini sa Ligtas Tigdas campaign. Naghatag og libre nga bakuna batok sa measles ug rubella alang sa mga batang nag-edad og unom hangtod sa 59 ka buwan. Apan nagpabiling anaa pa sa 15% sa target sa rehiyon ang nabakunahan. Sa bag-uhay lang, may bisita si DOH Secretary Edwin Mercado sa Mandawi pagsusi sa gipatuman nga vaccination. Iyang gipasaligan ang tanan nga luwas ug epektibo ang bakuna. Samtang sa syudad sa Lapu-Lapu, gihingusgan usab sa City Health Office uban sa DOH 7 Center for Health Development ang pagpamakuna sa mga barangay sa isla sa Ulango. Giawhag sa City Health Office ang mga ginikanan nga pabakunahan og panalipdan ang mga bata sa maong sakit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, tungod sa nakitang sinkhole, mga residente sa usa ka barangay sa dakbayan sa Bugo, gipabakwi kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad-an na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, aton gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang, mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor.
Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang Ani o Kita. Season 7. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakarating pa na yung isubay. At taganong katinawan, pinahagin ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Atong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa ato mga balita, mga residente sa kabarangay sa Dakbayan sa Bugo, gipabakwit tungod sa nakitang sinkhole sa lugar. Mines and Geosciences Bureau mohimo og technical assessment sa lugar ugmang adlaw. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gimanduan sa kagamhanan ang mga residente sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Bugo nga kasamtangang mupalayo una sa lugar. Diin nakitaan ang gibana-bana nga 15 metros nga gilapdon sa sinkhole. Sa nasayran, adunay tulo ka panimalay nga namuyo duol sa lugar. Hinungdan nga gimando sab ang hinanali nga pagpabakwit kanila sa mas luwas nga dapit. Gipahibaw sa kagamhanan nga may pahigayon na og inisyal nga assessment ang sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa maong syudad. Aron pagsuta sa gikinahanglan nga safety measures nga ipatuman. Subay ni ini, gikordon na ang lugar ug dili na paduulan sa mga residente. Giawhag sab ang mga residente nga likayan ang paglabay og basura, yuta, bato o bisan unsang debris nga makatandog unya sa maong buho ug aron nga malikayan sab ang contamination ug obstruction niini. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga namuyo sa dapit, aduna nay mga barangay tanod nga gi-assign nga maoy mag-shifting sa pagbantay sa lugar. Una na nga gipasabot sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB nga ang sinkholes mahimong mutumaw sa mga lugar nga dunay limestone o carbonated rocks.
Ang tubig ilawom sa yuta maoy inanay nga motunaw sa bato ug maghimo og underground cavities. Ugaling wala nay igong suporta sa ibabaw nga bahin niini, posibleng mahitabo ang ground subsidence o pagkahugmak sa yuta nga magmugna og sinkhole. Subay niini, mohimo og kaugalingong geological assessment ang MGB aron nga mahatagan og tukmang technical recommendations ang maong lugar. Nang hinaot ang kagamhanan nga motuman ang publiko sa mga pahimangno pagpalayo sa lugar aron nga malikay sa risgo o disgrasya. Dili kini mo'y labing unang sinkhole nga nasigpatan sa maong lugar ingon man sa kasikbit ni ining mga lokalidad subay sa netabong linog ni adtong milabayng tuig nga mikalas og daghang kinabuhi. RV Veloso, CCTN News. Kalkuladong mga lakang sa Cebu City Government batok sa baha. Gihingusga ni Konsehal Harold Kendrick Go. Lakip ni ini ang pagbaton og mga ligong istruktura nga makapanagang sa grabing baha. Ang kasiran hato ni Gian Navarro. Human at tagamtaman ang pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Sugbo sa grabing pagbaha, gihingusga ni Konsehal Harold Kendrick Go ang mga konkreto o kalkuladong lakang nga himuon sa dakbayan. Usa ninimo ang pagpatarong sa mga drainage system sa syudad. Sumapa ni Go nga kinalang subayon kung paigo pa ba ang kasamtangang capacity sa mga kanal, culvert ug ubang istruktura sa kusog nga bundak sa uwan sud sa pipila ka oras. Ilabi na nga hilabihang gibahaan ang ubos nga bahin sa syudad tungod sa kusog nga bulog sa tubig gikan sa ibabang bahin human sa mga pagpanguwan. Gamit sa kada tao sa tubig, maura ba na capacity nga enough sa kanya tong existing drainage system karon? So kung igo ra na siya, unya mapunan kay nay uwan, overflow gyud. Kay di man siya enough ang volume. Lakip sa mga lakang nga himuon ni Mayor Nestor Archival mao ang pagbaton og dakong water reservoir. Maong gisugit tigo nga kung mahimo adunay igong gidakon nga kayang makahipos og gidaghanon sa tubig. Pinasubay ang nimong sugit sa konsehal sa gidusong resolusyon ning buwan sa konseho. Din giawag niya si Mayor Archival nga magbaton og mayong grupo nga mag-update sa drainage master plan sa dakbayan. Lakip na ang katukuran sa mga istrukturang makatabang sa pagminos sa nagkagrabing baha. Samtang bukas usab si Konsehal Go sa lakang sa syudad nga pangsukit-sukiton ang mga detention ponds gikan sa 65 ka mga housing developments sa bukirang bahin ning syudad. Sa kampante ko sa iha because ditap siya sa mga consultants nga naagid sa private practice. And these are also experts. And I think you've also met some of them nga they really know what they're doing. Maong gitinguha sa habig nila Mayor Archival nga mahuman ang inspeksyon ug ipahibaw nga to sa publiko ang findings karong katapusang bahin ning buwana. Aron i-validate na to nga ilang gi-submit nga detention plan o katong mga flood mitigating measures tinuray bang existing. Okay, aron nga, and then mo report si Mayor sa public on the last day of August kung unsa na yung status. Tanan, kaya ito mo nakita ang pasangil bukid man. Ian Navarro, CCTN News. Gikasuhan si Cebu City Mayor Nestor Archival sa Ombudsman. Bigan sa gingong pagpanag-iya og luna sa Montirasas de Cebu. Miduso si Carlon Rama og reklamong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act tungod lang sa giingong pagmaggahi nga isyuhan og cease and desist order ang maong nga proyekto. Matod sa reklamo sa kanhi Bantay Dagat Program Director nga conflict of interest ang gibuhat ni Mayor Archival. Maong buot niya nga kaniadtong sa mga opisyal nga ipailawom kini sa preventive suspension ang mayor. Nagdumili una sa pagkomento ang kampo ni Archival kay gipaabot pa nila ang kopya sa maong reklamo. Kanhi House Speaker Martin Romualdez mihangyo sa ombudsman nga ibasura ang mga kasong gipasaka batok niya. Subay kini sa pagbawi sa kanhi gwardya ni ex-Congressman Zaldico sa giingong paghatod og dakong kickback sa flood control projects. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Gihangyo ni kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez ang ombudsman nga ibasura ang kasong plunder, graft ug ubang mga criminal cases batok kaniya. Subay kini sa giingong kalambigitan sa flood control scandal sa gobyerno. Kini ang nahimong lakang ni Romualdez human nga mibawi sa iyang pamahayag si kanhi Marine Officer Orly Guteza. Nakabutang sa supplemental counter affidavit ni Romualdez ang nahimong pagbakwi sa kanhi bodyguard ni kanhi kongresista Zaldico nga si Guteza human gibutyag sa Senate hearing ang paghatod og dakong kantidad sa kwarta nga gisud og maleta. Mato ni Guteza nga iyang gibawi ang maong pasangil gumikan sa kahadlok nga gibati. Gawas sa kanhi Marine Officer, laing tulo ka mga namasangil ka Romualdez ang nibakwi sa ilang pamahayag. Gihimog-atan sa supplemental counter affidavit ni Romualdez nga wala na igong basihan ang maong pasangil gumikan lang sa maong pag-atras. Dungan usab sa pagtataw nga walay kontraktor nga nagbayad kaniya o wala siya naningil sa Department of Public Works and Highways alang sa giingong porsyento sa flood control projects. Gawas niini, giduso usab ni Romualdez ang affidavits gikan sa 25 ka mga kanhi empleyado niko aron ihimakak ang giingong paghatod og dakong balor sa kwarta. Nagkanayon ang abogado ni Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo nga andam gihapong atubangon ang pasangil sa kanhi House Speaker. Gitataw nilang anaa pa sa Pilipinas ang kongresista aron pagatubang sa kaso. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Commission on Elections dinhi sa Region 7 magpadayon sa pagpangandam sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong buwan sa Nobyembre. Taliwa kini sa gidusong mga balaodnon aron pagpospon sa mao nga piniliay. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Focus gihapon ang Commission on Election 7 sa mga pagpangandam alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong Nobyembre 2. Kini bisan pa man og giduso na sa Kongreso ug Senado ang mga balaodnon nga naninguhang i-postpone among eleksyon ug palugwayan pa ang termino sa mga opisyal sa barangay ug SK. Mato di COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe nga ana na sila sa katapusang hugna sa mga pagpangandam. Una pa may tabo ang Certificate of Candidacy filing karong September 28 hangtod Oktubre 5. Mangwala nila gitagad ang mga panagsumpaki kung madayon ba o dili ang eleksyon o gyatagan og pagdagad ang dugampang mga pagpangandam. Ang dapat di COMELEC, po mo yung baluan na, basta nga mo, November 2 mo ng eleksyon, under Republic Act 12232. So kung unsa may speculation sa gawas, ilan na. Kami sa COMELEC, November 2 ang eleksyon. Sa kasamtangan, nakatala ang COMELEC 7 ug dili mo menos 6 milyones ka mga botante alang sa barangay SK elections Lukop, Sugbo ug Bohol. Sa maong ihap, 4.4 million ang mga botanteng ana sa 18 anyos pataas ang pangidaron, samtang 1.5 million ka mga batanong 15 to 17 years old ang mamutar alang sa sangguniang kabataan. Moabot sa 8 bilyones pesos ang gigasto sa COMELEC Central Office alang sa tanang mga pagbangandam gikan sa voters registration hangtod na sa election paraphernalias. The party commercial elections, not only a waste of money, but on the import nga gi-struggle na mo somehow to make it sure nga ang among elections and ang among duties and functions are being performed on the highest level on the trust and confidence of the public. Samtang nagagad ang COMELEC 7 sa mga lakang sa lehislatura, gianda mo sab nila ang mga magtutudlo ug ubang kawaning maglangkob sa electoral board sa barangay. Ana sa dulan 13,000 ang clustered presence sa Region 7 nga gamiton karong BSKE. Kay lahi man kini nga matang sa eleksyon ato ni pipila ka mga electoral board members ang mamahimong sakop sa Board of Canvassers sa barangay. Mag-compose ng tulong para mag-compose sa pag-proclaim sa nagkalain-laing porsyento para sa mamahimong mananaog na kapitan or members of the Sangguniang Bayanan SK for that matter. Mao na gipangayo namo niya. Magdugol po budget na po o support staff sa mga special board canvassers. Ian Navarro, CCTN News. Dugangan og 6 centimos per kilowatt hour ang bayranan sa Visayan Electric karong tingbayad sa kuryente. Anaa sa 14 pesos ang 96 centavos per kilowatt hour ang pangayuong bayad gikan sa mga residential consumers. Matod sa Visayan Electric nga nisa ka usab ang presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market, transmission charges ug nagkanipis nga power supply sa Kabisayan. Nakigalayon ng Visayan Electric sa Energy Regulatory Commission aron masiguro ang makiangayong umento sa bayranan sa kuryente. Sa
Samtang subay sa maong balita, National Grid Corporation of the Philippines o mga apektadong residente sa barangay Tabok, siyudad sa Mandawi, nagkasabot na ang lugar tukuran sa transmission line alang sa Cebu Lapu-Lapu Interconnection Project. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagsugod na sa paguba sa ilang mga panimay ang mga apektadong residente sa barangay Tabok sa syudad sa Mandawi. Kinihuman sa nakabot nga kasabutan ang mga pamilya na kadawat og pinansyal nga hinabang gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. Moabot sa 19 ka pamilya ang nagpuyo sa lugar kung asa itukod sa NGCP ang bahin sa Cebu Lapu-Lapu Interconnection Project. Ang yuta gipanag-iya sa gobyerno apan pila ka tuig nang gipuy-an sa mga residente. Ang Cebu Lapu-Lapu Interconnection Project naglakip sa 230 kV transmission line, submarine cable gikan sa Mandawi paingon sa Pusok Lapu-Lapu ug overhead transmission line nga moagi sa pipila ka bahin sa Mandawi lakip ang barangay Tabok. Tumong sa proyekto nga makahatag og dugang ug mas kasaligan nga supply sa kuryente sa Mactana Island. Siguro reliable reliable power supply kung something may tapo sa underground cable na to another source of power pa. Ang hinabang nga gihatag sa NGCP nagdepende sa gidak-on sa panimay o gibase sa presyo sa kasamtangang panaliton. Aduna usab sila nadawat nga disturbance fee. Talansang gihangyo pang NGCP base sa udalo sa Article 7 Section 28 na amni gitawag disturbance fee. Giapila lang sa nila. Ang ilang gihatag 31,000 plus katong ilang housing materials nga damage giapil pun nagbayad manang igo-igo sad so di gid sad taon ni magmahay ang mga tao kay gibayaran sa slagtarong. Ilang mga anak dira nang graduate niya na apo pa jud na so of course nakasabot ko silang feelings nga nakadaog man sila sa kaso nya na understand sad namo sa event sa kanang nga ang kuryente na to kay nana jud sa yellow alert kay masigi nagka-brown out ana ba. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, mananagat nga nag-sideline pagpamaligya og krudo na sikop. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, panginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ako ang masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Magpili pa. Ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlot na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Hanap na. Tunog na unlot na. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're Roger put it down. Since I kissed you, my lips so wide, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, nadakpan sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol ang mananagat nga nag-sideline sa pagpamaligyag krudo sa barangay Ubay, Tubigon, Bohol. Gila ang nadakpan mao si alias Jose, 61 anyos, nagpuyo sa mao nga dapit. Nakuha sa mga operatiba ang 14 ka mga dagkong galon nga pundo sa krudo nga mukantidad ang tanan og 14 mil ka pesos og ang motorbangka nga mao'y gikargahan sa mga krudo. Sa investigasyon sa PNP, nakadawat sila og report labot sa pagpamaligya ni alias Jose og krudo sa nga hugot nga gidili sa balaod. Tungod niini ilang gibaybas ang sadihang nga nakahatag na sa ilang gipalit nga krudo, ila dayon kini nga gidakop. Nailhan na usab sa kapulisan ang financier sa dinakpan o gipailawom na kini nila sa investigasyon. Kasamtangang gikustodiya sa Bohol Police Provincial Office ang dinakpan.
Moabot sa 16 ang natalang patay sa mga aksidente sa kadalanan sa Talisay City sukad niadtong Enero hangtod Agosto ning tuiga. Sa talaan gikan sa City of Talisay Traffic Operation and Development Authority, kapin 1,600 ka mga sakyanan ang nalambigit sa mga aksidente ni anang panahuna. Gikabalakan ni City Toda Chief Jonathan Tumulak ang gidaghanon sa mga nakalas gumikan sa pagkabadlungon sa ubang mga motorista. Maupahugtan pa nila ang kampanya alang sa luwas nga pagbiyahe sa dalan gikan sa pagpatuman sa mga lagda sa trapiko ug uban pa. Gipainumduman ni Tumulak ang tanang mga motorista nga tumanon ang mga balaod, magpabiling alerto ug tahuron ang isig kaingon samtang nagbiyahe. Naog daw ang 7 ka mga panimay human sa dakong sunog nga miulbo ning Biyernes sa kadlawon sa sitio Kiosko, Barangay Basakpardo, Dakbayan sa Sugbo. Matod sa kabumbiruhan nga nitumaw ang kayo sa panimay ni Dani May Kabase sa oras mga alas 4:32 sa kadlawon. Napaong ang dakong kayo sa wa pa ang alas 6 sa buntag. Moabot sa 225,000 pesos ang gibiling danyos. Gitambalan dayon ang 3 ka mga samaran atol sa mao nga sunog. Sa ihap gikan sa City Social Welfare and Development Office, moabot sa 21 ka mga pamilya o 66 ka mga individual ang apektado sa mao nga sunog. Gipahiluna-una ang mga nasunugan sa evacuation center sa Villa Sakati. Mao kadtong naglakob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier,